da ne bi s maskom kuhali. Danas jedno prekrasno jelo, a za namirnice je kriv naš prijatelj Aco. Idemo. Zvone? Kaj? Zakaj samo povrće mi tu? Kad danas samo povrće? Danas je utorak. Aha, za povrće dan. Pa znaš da je sajam danas? Ne znam. Nisam siguran. To je friško z vrta. Mislim, miriši i to, ne? Da. Ali.
Znači vrijeme je bomba danas. Da, bomba. Bomba. Lagano sunce onak grije, laganini skroz, a zima je. I ova prekrasna vatrica, top. Top, top, top. A kaj ti uopće radiš to danas? Radimo ovoga... Zove se tava Sveti Nikola, nemojte pokušavati naći, to postoji samo u jednom umu koji je iza kamere. Ne znam di si to našao, ali mislim da bude fino. Bar ovak zvuči fino. To sam jeo u makedonskom restiću. Vrhunsko jelo. E pa vidit ćemo. Pospavaj.
I kako je? Jebenica burasa. Hoćeš? Ba ne. Ma puno okusa, a? Stari moj. Povrće. Meso. Sir. A i I ovo vrhnje, domaće vrhnje. Ne mogu te više gledat pa ću prestat snimat sad, može?